السلام علیکم چارن بجان ٹھیک ہو سکتا طبیعت سے ٹھیک ہے دوسرے دفعہ یوٹیوب محمد جلیل ویلو کر دیا بیل آئکن دبا کے رات سے مددگار ویلو کیوں ہونا اج اسیں سارے نال دعوت جلدے پہ ہیں اسیں دعوت لوگ مل گئے ہیں مولوی صاحب ہونی شروع تھے پین توڑ پہنچ کر انہیں ملتے ہیں بس پہنچ دیتے ہیں آواز کا کون سنائی دینی پئی اسی دنے کیوی جان دے انہیں دے گناہ بھی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزرتے تو سنی ودے سیاستہ دی حدیث ہے آپ گزرین تے دو جاتے آپ دی سواری ایک جاتے جڑا ہے رکی ہے سواری جو رکے ڈری ہے نبی سنے کیا فرمائے ای کرو آپ لائے پہلو کہیں آپ لائے کے سنتی بنائی گے رحمتی وسائی رحمتی وسائی گے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کیا کہتے آپ کھاڑتے فرمائے نے صحابی کو چھڑی پھٹا یا ہیک یا دو ہیں روایتیں وہ چھڑی پھٹا یا چیر کے ہکا سمہ غارازا نبی سے ہوں کو پور کھڑائے تے جڑی شاہدہ سرہ مٹی ویٹ پورید ونجے جلدی سکھ دی کائنی سوان جانا رہے دے میں نا میں جاتی تو سبھی جاتی ہے اتو اندہ اترے سرے کو یا پھوسی یا کوئی جو سرہ بند کر کریں تاکہ سکے نا دھوپ کو سکاوے نا جنا تلوہ سمہ غارازا وہ جڑا سرہ پور کھڑائے جڑی زمین دے ویت پوری کھڑی ہوئی سوٹی وہ جلدی سکھ دینوں دا تعلق کوئی نہ کوئی زمین دے نال ہے کیونکہ پہلے تعلق خاص وہ ہو جانتے نہیں سی کوئی نہ کوئی دے سی ٹھیک ہے وہ جلدی سکھ دینی یہ واسے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم وہ کو پور کھڑائے تلے چلے پور کھڑائے اور آپ نے فرمائے جے تک ذکر کریں دی راضی وہ تک عذاب دی تخفیف تھی سی نبی سو نے فرمائے ایک پیشاب جے چھیٹے کو نہ بجدا بیا چگل خوری کو نہ بجدا ہی وجہ واسطے عذاب پہ آتی دے امتی کے دن عیسیٰ علیہ السلام جڑا انہیں امتے کو جان دے تو میں ونجو پیشاب کرن اور پیشاب کرن کوئی بندہ ونجے انہیں کپڑے تے چھیٹے ہے دیکھو میں کو تو پتہ کہنی انہیں کپڑے تے چھیٹے آن جانی ہے اے مخفی ایک چھپا آیا مسئلہ نبی سے کو ایدہ بھی پتہ ہے ایک ایہا زیادی جڑائیا کہنی نبی سے نے فرمایا عام طور تے عذاب پیشاب سے چھیٹے کو نہ بچن دی وجہ نال تھی دے تو سا پیشارے کو پھر آن دے میں آخری گل کر کے گل کو مکم آخری وجہ پھر دے سارے ویسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے بعد میں اللہ پہلے بھی جیسی آدم علیہ السلام دے بلکہ خود مسلم شریف دی حدیث سے پاکے اللہ الہام کرے سی بندے بیٹھے ہوسن عقل جواب نے بیسی میں چپ کرتے بیٹھن تے اور چپ کر کے نہ سچے نہ کو گال مسلم شریف ہے جے اللہ خود الہام کرے سی میں تا بنایا یار دی عظمت شان دکھاون واسطے اڑے تے ویندا ہی کوئی نہیں عوام کتے آدھی یار کوئی تلنگر کھا چا آدھے چوتا توارے نال واقعہ تھی ہوسی تو سب دوست ایدے جڑے گواہ ہی وے اور توارے نال واقعہ تھی ہوسی بندہ آدھے یار تریجا ملاد بھکتا ہی نا میں کہ منہ دکھائی ہوں طلب کشا کہنی میں کہ تھیا ہوں چاچا کدے میں دا پہ سوتر کدے میں دا پہ پتر کدے میں دا پہ آپ کدے میں بابا تو اڑے والے اڑے کانٹ آیا پہ میں اڑے وینا میں دو بھکتے سا تو ترائے بھکتا بھی تھا یا میں ترائے بھکتے سا تو دو بھکتا بھی تھا اے تو پورے نہیں بلتے عوام کو ٹائم کہنی وہ صدقے مدنی یار دے دیندہ رب ونڈیندہ مصطفیٰ ہے جے یار دی ونڈ نکڑی وال ملاد علی مہینے اپنے پرائے رجے پر حق ہمسائے رجے پر روکن علی رب بنیندہ تو ہمیں محبوب دی عظمت شان بتاؤں لیکن خود اگر نمرود نہ ہویا چکھے وے نہ سٹاوے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیڑو قرآن اتاویا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم دشمن ہوندے یار انہیں شان ودامن واسطے جے ابو جال کنکرہ چاہ کے نہ آوے ہاں تے کنکرہ کیڑو کلمہ پڑے نا جے وہ نہ چل کے آوے نا جو دربار کی میں سورج واپس کی میں بلے ہاں جے وہ تقاضا نہ کرے نا چندر ڈوٹوٹے کی میں تھیا جے موجزہ نہ منگے نا دشمن ہوندے یار دی عظمت شان ودامن واسطے جے وہ روکانا لے ود دے ویسن یار دے ذکری ود دے ویسن میں نہیں آدھا قرآن آدھے ولا الآخرت خیر اللہ کا من الاولا محبوبہ ہر آمن والی گھڑی تیری شان ہی نرالی اسی عظمت بھی نہیں اللہ محبوب کو شان عطا فرمائیے مولوی ہے کوئی ہے پیر ہے اندھے کا طاقت گھڑ دی پہ یہ حسن گھڑتا پہ ذہن گھڑتا پہ ہر شے گھڑ دی پہ عروج آیا زوالی آیا پر آمین دلال کو عروج اللہ تعالیٰ روز شان بھی ودھیں دا پہ علم بھی ودھیں دا پہ حسن بھی ودھیں دا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان ودھی پہ
जे को नबी से दुआ की थे वो बुढ़ड़ा नहीं था तवज्जो कर अबू ज़ैद अंसारी सहाबी है आए नबी ने फरमाया पानी दा पानी जले हुक्म फरमाए हर सहाबी दी ख्वाहिश होंदी है मैं सआदत को बहरावर थी मैं सआदत लुटा उठे सहाबी अबू ज़ैद अंसारी सहाबी जल्दी जल्दी लकड़ी दा प्याला चादर पानी भर के पानी नल के तो कहना खड़े होते हैं खूह तो पानी भरना पड़ा बाद वक्त बर्तन ना पिया हुआ या घड़े भरे लाते हैं कोई बर्तन जड़े भी होते हैं मशका और ओ सहाबी उठे पानी जल्दी जल्दी चाह के बारगाह मुस्तफा विच पेश करन पे ते डिठे दे विच वाल साफ करके दिते काम ता छोटा जाते सरकार को पसंद है दरिया रहमत जो अभी सर फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो वादिम हो अल्लाह अबू ज़ैद को हुस्न देवे ते मुक्के भी ना हुस्न देवे मुक्के ही ना मुख्तलिफ रिवायत हैं 93 साल कम अज कम जड़ी 93 साल दी रिवायत है वो 93 साल दिए 93 साल एक वाली चिट्टा नहीं थिया जो उम्र वधिए जो हुस्न वधे ताकत वधिए ये ते जे को दुआ की थी ए उन्हें दी शान वधा छोड़िए ते जेड़े नबी दुआ करन ले अल्लाह उन्हें शान ता रोजाना वधेदा वल आखिरत खैरुल्लाह का मिनल ऊला महबूबा हर घड़ी तेरी शान ही वधी रासी अजमत भी वधी रासी अगर महबूब दी अजमत शान देखने तो वल क़यामत वाले दिन देखी अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए 50,000 साल दा डी उसी इतना देर अल्लाह हिसाब गिनसी वो आके नहीं ए 50,000 साल दा 49,1100 ते जड़े उंदे विचों 19 घंटे ए क्या होसी ए जड़ा हिसाब किताब ना थी सी ए 5 घंटे सिर्फ हिसाब किताब वास्ते सन बाकी रसूलुल्लाह दी तारीफ करे सी सारी मखलूक रसूलुल्लाह अल्लाह दी तारीफ करे सुभान अल्लाह नबी ने खुद फरमाया या अहमद वल अव्वलून वल आखिरून नबी से फरमाया पहले पिछले मेरी तारीफ करे सन मैं अल्लाह दी तारीफ करे सा 5 घंटे सिर्फ हिसाब दीजी बाकी 49 तू खुद देख 49,000 साल 49,000 साल उनके बाद 49,000 साल 11 साल जान दे ठीक है ना जरे जरे को जान दे हुन अगू सुन जो हर शय होवे सही हर शय होवे भी सही चाहे जो आके मंगे नबी से अता की दे अगर कहीं दावत की थी वाली माला माल नबी से फरमाए क्योंकि इन्ना माना कासिमुन वल्लाह मोती बेशक मैं वडावण वाला रब देवण वाला है भाई हुन भी अगर देखें तो जे यार दी वंड देखने ते मिलाद वाले महीने देख मिलाद वाला महीना गुजर गया किते 11 तारीख है लेकिन वाली भी मिलाद दे जलसे जारी है नवाज 28 सिपारा कफारा ज़िहार जड़ा इहो रोजे दा कफारा भी होय जड़ा जान के रोजा तोड़े इहो कुरान विच कफारा है रोजे दा उन्हें के 2 महीने लाग रोजे रख माशाल्लाह ने दावा वगैरह खाते आ चुके हैं उन घर दो और कपड़े वगैरह बटने हैं लोग माशाल्लाह जबरदस्त लगी उसी और की कोई दावत वगैरह इन की ने मतलब मिलाद वगैरह पढ़ाने अपना सऊदी के हैं और अच्छा अल्लाह दिता तहु वाल माशाल्लाह यो कारण सऊदी जो थी हैं अल्लाह ताला ने दी खरीद कबूल करे और जो मददगार लगी उस हैंड ते जरूर है फेसबुक ते भी और फेसबुक पेज ते भी ते यूट्यूब ते जरूर फेसबुक ते यूट्यूब ते जरूर बनते मोहम्मद जलील व्लॉगर होती